जुहार आज्ञा यार आज गोटे आमर गहल इंता गोटे कलाकार टे पाइछुँ बहुत आगु समय रे बहुत किसी टाइम रे से माने ना कमी हेले एबे किए जानी नहीं पारबा से लगे आज देखो स्क्रीन रे भी आप देखी पारे ताके तो टिके अच्छे भी आपण मैंने भी जानी पाइबे आम आज पाइछुँ आम गहल ठीक है जुहार आज्ञा जोहार जोहार आपणकर परिचय टिके दउन आमर गाँ हूँ कुम्हारमुंडा थाना तरोहा जिला सुवर्णपुर और पोस्ट हूँ कमसरा गाँ हूँ कुम्हारमुंडा आज्ञा आज्ञा तो आपण इच्छा काଣା काଣା काम धंदा करछन काଣା काଣା करछन इच्छा यहाँ जिन काଣା कर चाष बाड़ी करूँ चाष बाड़ी कर आगो जनता थी मुई मोर टाइम रे डर डुंडा नाचुली मोला तो डण भी होतला हाँ हां डर नाचुली जे यहाँ जिन अटा टे चियावार लगे डर नहीं नाची पारबार न बयस भी हेला न बयस भी हो गला न हां सेटेरे कोई थकी थई कर रही जी जे अच्छा अच्छा डण डुणा भी इरा बोला करूतला आगरे हां आपण को समय रे हां हां बोला ठीक अछि एंताले दर्शक विपत्ति के सुनो से भीतर काଣା गाम आया ए नाथ केलिकुला काଣା तो आगरु तो तुम कर जाओ भी तो मन टिके टिके जानि थिनो से विषय रे टिके विपद गो हां ए ललिता विशाखा राधा इंदु रेखा दधि बिकी गले जे समस्ते होई सखा ए प्रखर जमुना बड़ी का सोई गोपी माने चाहते ओ का बोका हो ए चौकटी चाहते पाखरे के ही नहीं गोपी डाकंती दूरे ठिया होई ए बधिर पराए तुम्हें न सुनम नाउरी तो नाव कुनियो बाही हो ए न शुणिला परे नाव कुनिए बाही गोपीए डाकंती दूरे ठिया होई हे आपनकर घर आर के अछि घरे माँ बापा तो किए नहीं न आज्ञा खाली आमे दुई लोग अच्छु मोर पुओ भो अछन नाती नातेन अछन हां हां आपनकर पर्व तो पर सुखी बरदार नहीं है हाँ हाँ अच्छा अच्छा तो इंता हिसाब आपन को जीवन यापन बिटा चली छी हाँ अच्छा अच्छा हौ ठीक अच्छे आर पदे पदे आमर राधाकृष्ण मिलन रो किछि विपत्ति के दर्शक के सुने तो हाँ हाँ ए कांति राधिका सुनो जाऊ तोरो नंद यशोदा को पुओ भण जा मोहर ए माई भण जारे केने पिरती कोला काणु भण जा हेबे मोर ए खगापति नाथ दूतीर मन नेले जाओल दूतिका राधा कुआण भोले तांकु न देखिले मने कातरो गेलाई मो मनरु सोनेले गेलाई दूतिकार गेलाई दूतिका बोले बापू धन गोले लो राधा को कहिबी बचन गला मो आसिब राधा सुंदरी मोहन की द्रव्य देव पुण हो ए घन केसिराई घेन निवेदन घारुची मदन ए थय नाही मन ए आनी भेटाइले मते राधिका बांगुरी लो मु देवी साड़ी संखाल
बढ़िया लाଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ମାନେ। हाँ हाँ सुंदर आगो तो लागे। टिके भल होथिला जे अच्छा, या दिन बयसटा पलै गला न ହଁ ବୟସ ତ ସେଥିର୍ ଚାଲିଗଲା ନା ସବୁ ବେଲେ ଆର ଇ ଗୋଟେ କଣ୍ଠଲେ ହଁ। ରହିଥିବା ଆଜ୍ଞା। कंठटा टिके इयाडे साडे हेइ ହଁ जाउछि ହଁ ଇତାର ବାହାରେ ଆର କାଣା କାଣା କାମ ଧନ୍ଦା କରୁଛ ଆଜ୍ଞା? या दिन आर का करबा आज्ञा खेल चुला पड़दू रखिछु आर चरा चुरी करूछु ଠିକ ଅଛି ହେଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଧନ୍ଦାଟେ। हाँ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ ଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଛେଲ ଦୁଇ ପଟ ଗାଈ ଦୁଇ ପଟ ଯଦି ରଖିପାରମା हाँ ତାହେଲେ କେନ୍ ଗୋଟେ ବିପଦ ଆପଦ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ବିକିକି ତାହାକେ ଆମେ କେନ୍ ଗୋଟେ କାମରେ ବି ଲଗେଇ ପାରମା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବୋଲେ ଇ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ବୋଲେ ବି ଯଦି ଆପଣ ବାହାରୁଥିଲେ हाँ ବୋଲେ କିଛିଟା ହେ ବିପଦ ହେଲେ ଆମ ଦର୍ଶକକେ ଟିକେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। राधाटा दीपल गाई दमा ହଁ ଠିକ ଅଛି। राज्ୟରେ ରୁଷ ଶୃଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ ଚରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା କୌଶଲ୍ୟା ଗର୍ଭରୁ ଯେ ରଘୁବୀର ରେଣୁନି ରଘୁବୀର ରାବଣ ନିଧନ ଅବତାର ଯେ ରାବଣ ନିଧନ ଅବତାର ଯେ ରଘୁବୀର ରେଣୁନି ରଘୁବୀର ଧିଅକ୍ଷର ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦୟାନିଧି ଧନୁଧର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରୁଣା ବାରାଧି ଯେ ଧନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ধনুধর রামচন্দ্র করুণা বারাধি যে ধন্য বুদ্ধি রেণুনি ধন্যরে কর্ম যুগ নাশ গলে লঙ্কা কাচরে কর্ম যুগ নাশ গলা লঙ্কা কপটিয়া রাবণ কুমার গিরিটে কাজে কটক পুরে নুনি কটকু ছিন ছত্র কলে সে দেশ কুজে ছিন ছত্র কলে সে দেশ কুজে কটক পুরে ননি কটকু রাধিকা তিনি অক্ষর সম্পূর্ণ হইলা ভাবি কহে জগবন্ধু কই বর্ত পিলা যে পাটনার রেণুনি পাটনার চন্দন ভাটিরা তাঙ্কর ঘর যে চন্দন ভাটিরা তাঙ্কর ঘর যে হলিয়া গীত গাবার বাহারে আর কাଣା কাଣା ବି ତମେ ଦୀପ ଜାଣିଛ କେ? ହଁ ଡରଟା ଟିକେ ଜାଣିଛେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ବାହାରୁଥିଲି ଓ ବୋଲେ କୃଷ୍ଣ ବାହାରୁଥିଲେ ଆଗରୁ? ହଁ ରାଧା ବି ବାହାରୁଥିଲି ଏ ରାଧା ବି ବୋଲ ବାହାରୁଥିଲେ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ରାଧା ବି ଯଦି ଆପଣ ବାହାରୁଥିଲେ ହଁ ବୋଲେ କିଛିଟା ହେ ବିପଦ ହେଲେ ଆମ ଦର୍ଶକକେ ଟିକେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଧାଟା ଦୀପଲ ଗାଇ ଦମା ହଁ ଠିକ ଅଛି। ରାଜ୍ୟରେ ରୁଷ ଶୃଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ ଚରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା କୌଶଲ୍ୟା ଗର୍ଭରୁ ଯେ ରଘୁବୀର ରେଣୁନି ରଘୁବୀର ରାବଣ ନିଧନ ଅବତାର ଯେ ରାବଣ ନିଧନ ଅବତାର ଯେ ରଘୁବୀର ରେଣୁନି ରଘୁବୀର ଧିଅକ୍ଷର ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦୟାନିଧି ଧନୁଧର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରୁଣା ବାରାଧି ଯେ ଧନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ধনুধর রামচন্দ্র করুণা বারাধি যে ধন্য বুদ্ধি রেণুনি ধন্য বুদ্ধি রাজ্যরে রুষ শৃঙ্গ ଦେଇଥିଲେ চরু ঝার 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 ବୋଲେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ କଳାକାରକେ ଆମେ ଆଜି ପାଇଥିଲୁ ହଁ। ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ବିପଦ ଆଜି ଆମେ ବି ଶୁଣିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି କେନ୍ତା ଲାଗଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାବେ। ହଁ। ମଙ୍ଗଲୁ ଅଫିସିଆଲକେ হ্যাঁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ନମସ୍କାର।